Ay guys, ito yung mais oh. Ewan ko, hindi ko alam kung ano tong flower. Kung alam nyo. Alam nyo ba yung flower na yan? Hindi ko alam. Ang gaganda oh. Yan oh, maganda. Anong klaseng halaman ito? Yan oh, anong klaseng halaman yan? Ang ganda oh. US border. Yan. US border na guys oh. US border. Yan. Update. Yan oh. US border. US border. Yan oh. Ganda. Yan ang US border. Yan oh. Kita nyo yan oh. Yung ano puti na yan na parang building. Yan ang US border. Peace art. Yan oh guys. US border guys. Yan. US border doon guys. US border. Yan. Tapos dito, ito yung Peace Art BC. So, Canada. Ito, Canada din US. Canada, US borders. And Canada guys. Yan o, nakita nyo. Yan guys, Peace Art. Yan guys, yan o. Tapos doon ang US borders. Yan din yung dagat na yan. Yan, US na yung ano na yun, island na yun, US. Yan. US. So ito, yan guys. Ito, Canada ito, tapos US yan, nandoon, kabila ito. Peace Art. Mami, Peace Art. Guys, yan. So, US border guys. Yeah. Peace Art. BC. Ganda talaga ng flower na to. Doon tayo sa ano mi? US border. Yan ang US. US. Papuntang Seattle. Washington, Seattle. Malapit na sila nandorin dyan. Sila nandorin. Shout out Capino family. Shout out sa inyo lahat dyan. Sa Seattle. Saan sulok na mundo. Shout out sa inyo lahat. Malapit lang tayo dito. Mel! Busy na to. So yan ang US. US na yan guys. Yan US na yan. Border. Dito Canada. US and Canada borders. Tatawin mo na sila. Okay. Okay guys. See you next vlog.